Okay, tadi kita dah tengok apakah itu oxidation, apakah itu reduction, apakah itu decarboxylation. Now kita nak tengok all the process tadi dia akan menghasilkan involved in ATP production ataupun ATP formation. Cumanya untuk ATP formation dekat dalam cellular respiration ada dua jenis. Okay, first one is ada dua types. First one is the substrate level phosphorylation, in which pada ketika ini, okay, the formation of substrate kepada substrate yang lain, okay, through an enzymatic reaction, dia akan menghasilkan ATP. Sebab itu ada substrate sebab akan melibatkan enzymatic reaction dekat sini. Substrate level phosphorylation. Okay, ini berlaku dekat dalam glycolysis dan juga di citric acid cycle ataupun Krebs cycle. Itu akan ada substrate level phosphorylation. The second one yang akan menghasilkan lebih banyak ATP itu adalah oxidative phosphorylation. Ini berlaku hasil daripada electron transport chain and chemiosmosis lah yang akan menghasilkan lebih banyak ATP yang kita akan tengok in more detail later lah. Cuma just to let you all know, untuk menghasilkan ATP ada there are two forms in term of mitochondria and cellular respiration, iaitu substrate level phosphorylation dan juga oxidative phosphorylation. Untuk daripada satu molekul of glucose, okay, akan ada 38 ATP yang dihasilkan. 4 daripada substrate level phosphorylation, 34 daripada oxidative phosphorylation. Yang lagi efisien adalah this one lah, oxidative phosphorylation. But walaupun penghasilannya berbeza, tetapi kita kira in total of 38 ATP is produced daripada satu molecule of glucose. Okay, ini yang saya cakap tadi di mana types of ATP production akan ada substrate level phosphorylation. Okay, yang second one is oxidative phosphorylation. Kalau dalam plant, okay, dalam plant pula dia ada special sebab it has this photophosphorylation, dia akan menghasilkan ATP daripada this light dependent reaction di mana it occurs in chlorophyll containing plant cells and cyanobacteria. Yang ni happens ketika light dependent reaction of photosynthesis. Dia menggunakan ATP untuk dihasilkan ATP untuk dia guna to produce glucose. Ini adalah photophosphorylation. Kalau yang substrate level phosphorylation dan oxidative phosphorylation, glucose tu dia pecah untuk menghasilkan ATP. Berbeza, okey? Yang ni ATP digunakan untuk menghasilkan glucose, yang ni glucose digunakan untuk menghasilkan ATP. Dia adalah perkara yang berbeza, okey? Okay, apa itu substrate level phosphorylation? Adalah formation of ATP by which an enzyme akan transfer a phosphate from an intermediate substrate kepada ADP. Okay, akan ada satu substrate, dia akan pegang. Okay, masa tu akan ada enzymatic reaction. Dengan adanya substrate tadi, dia akan cabut dia punya phosphate, dia akan bagi kepada ATP. Now, the molecule tadi, dia become another product lah. Product tu become another substrate. Sebab itu dia melibatkan substrate level phosphorylation. Kita akan tengok later. And the energy from the breakdown of substrate is used to form ATP. And then these ATP are generated in dua processes, which is glycolysis, pemecahan glucose, iaitu namanya glycolysis, pecah, and juga Krebs cycle. Cumanya substrate level phosphorylation ni dia akan menghasilkan ATP yang lagi sikit daripada oxidative phosphorylation in electron transport chain. Okay, dia akan menghasilkan dua dekat glycolysis, dua dekat Krebs cycle. Okay, and 34 lain akan berlaku dekat dalam oxidative phosphorylation. Yang ni dikatakan substrate level phosphorylation. Akan ada substrate, dia akan pegang phosphate. Cumanya disebabkan ada substrate akan adalah enzim. So akan ada this enzyme substrate complex. Dan juga dekat enzim ni akan ada ADP. Cuma ketika enzim ni dia nak convert di substrate kepada produk, apa yang berlaku, this phosphate dia akan transfer kepada ADP dan nama pun adenosine diphosphate. Bila terima another phosphate, dia become ATP, adenosine triphosphate. Now phosphate tadi dah remove daripada substrate. Now the substrate become product lah. Contohnya daripada phosphoenol pyruvate akan adanya transfer of phosphate kepada ADP. Okay. Now the substrate dia become pyruvate. Dah tak ada fosfor tu, dah hilang. Sebab phosphate tadi dia dapat kepada adenosine diphosphate to become adenosine triphosphate. Ini adalah substrate level phosphorylation. Berlaku ketika the level of the substrate. Involve substrate involvement. Okay. Yang kedua adalah the one yang produce more ATP. The most ATP is more efficient, dia adalah oxidative phosphorylation. Formation of ATP by using energy derived from redox reaction of electron transport chain. Kita akan tengok nanti bila dia pass the electron, dia akan pump hydrogen. Hydrogen tadi dia akan via chemiosmosis, dia akan menghasilkan ATP lah. And most ATP are produced through this way, okay, which is
Dia berlaku selepas glycolysis and Krebs cycles lah. Cumanya ketika glycolysis and Krebs cycle, elektron from the substrate dia akan transfer kepada this electron carrier iaitu NAD+ and FAD. This one adalah coenzyme. Bila diorang dah terima this NAD+ and FAD, dia terima elektron, dia juga akan terima hydrogen. That's why dia akan NAD+ will be reduced kepada NADH. FAD pula dia akan reduce kepada hydrogen FADH2. This one adalah reduced form of NAD+ and FAD. Cumanya dah kata reduced form maksudnya dia akan bawa elektron. Dalam ni akan ada elektron. Elektron tadilah dia akan pergi dekat this electron transport chain. Pada ketika ini akan adanya process of pumping hydrogen to create this electron gradient in order to produce ETC. Okay? Dan ini adalah function dia, which is electron carrier. Nanti awak akan tengok NADH daripada Krebs cycle dan juga this glycolysis, dia akan pass elektron dia kepada this electron carrier. This electron carrier ni through the process of electron transport chain. Bila dia pass contohnya this molecule NADH dehydrogenase ni, bila dia pass elektron, dia akan pump hydrogen. Maksudnya sekarang acid bila elektron dia pass, dia akan ada energy akan release. Energy tadi dia akan use untuk pump proton out of this matrix kepada the intermembrane space. Apa yang berlaku dekat this intermembrane space akan ada high proton concentration berbanding dengan matrix. So akan ada this what we call electron, akan adanya proton gradient. So this proton dia akan masuk dekat dalam ATP synthase ni, nama synthase means synthesis. Bila dia masuk, bila one proton is melalui this ATP synthase down dia punya concentration gradient, apa berlaku, satu ADP dia akan fix dengan satu inositol phosphate to become ATP. Satu proton dia akan pump, dia akan menghasilkan satu ATP. So kalau ada 38 proton, maksudnya 38 ATP yang akan dihasilkan. This one secara chemiosmosis. Chemiosmosis itu apa? Bahan kimia down concentration gradient. Proton ni adalah bahan kimia lah. So that's why the chemi. Osmosis tu down concentration gradient. Chemiosmosis. Dan this process of bila dia transfer je elektron, dia akan pump. Electron pass pump, electron pass pump, electron pass pump, dia akan create the electron proton gradient. Now dia akan down the ATP synthase, barulah dia akan fix satu ATP. Ini yang kita akan cover into more detail later. But this process is called electron transport chain, this one. And this process is called chemiosmosis. Dia ada dua lah. Okay. Electron transport dan juga this chemiosmosis. Dan ni masukkan lebih banyak ATP. Okay, nanti kita akan tengok apakah link NADH, FADH2 dengan glycolysis dan Krebs cycle. Now, kita tengok dia punya biochemical processes. Kita akan start dengan glycolysis and link reaction. Glycolysis tu diambil nama daripada pemecahan glukos. That's why the glycolysis. Lysis ni pecah. Okay, apakah itu glycolysis? Splitting of one molecule of glucose, which is a 6 carbon, into 2 molecule of pyruvate. Satu molecule of pyruvate ada 3 carbon. That's why daripada satu glucose dia akan menghasilkan 2 molecule pyruvate. 2 darab 3 carbon, so 6 carbon lah in total. Through a series of reactions catalyzed by specific enzyme. And this process akan occur in the presence or in the absence of oxygen. Tidak ada kaitan dengan oksigen, tidak ada kaitan dengan basically dia akan occur in both lah. Sebab dia lah apa-apa pun mesti akan ada glycolysis. Dia adalah first stage in cellular respiration dan berlaku di dalam cytosol of cells. Okay, dia berlaku dalam cytosol. Cytosol tu apa? Dia adalah cytoplasm. Cytoplasm tu basically dia adalah liquid and then dia ada all the organelles, kita panggil cytoplasm. Kalau cytosol hanya liquid itu saja. Okay, the liquid compartment of the cell which is cytosol. So kalau dia tanya glycolysis berlaku dekat mana? Berlaku dekat cytosol. Okay, guna cytosol bukan cytoplasm. Okay, dan nanti kita akan tengok in this reaction dia akan menghasilkan free energy tadi dia akan release, in which dia akan menghasilkan 2 molecules of ATP through substrate level phosphorylation. Glycolysis masa ni tidak melibatkan electron transport chain dan chemiosmosis. Dia melibatkan substrate level sebab dia adalah enzymatic reaction. So dia adalah ATP dihasilkan through substrate level phosphorylation dan dia akan menghasilkan NADH+H+. Ini adalah electron carrier lah. The one yang akan digunakan untuk electron transport chain. Okay. Dan untuk glycolysis ada 10 steps. Okay, dan each catalyzed by specific enzymes. Awak hanya perlu tahu nama substrate saja daripada substrate ini jadi apa, daripada
daripada ni jadi apa. Okay, awak perlu tahu itu sahaja. Dan disebabkan ada 10 step, kita bahagi kepada 2 step yang utama. The first one is the first 5 is called energy investment phase. Step 1 sampai 5 kita panggil energy investment. Pada ketika ini ATP ni digunakan untuk menghasilkan substrate yang highly reactive yang boleh digunakan untuk the next stage in the enzymatic reaction. Itu adalah energy investment phase. ATP kita guna sekejap. Sebab apa? Untuk menghasilkan ATP yang seterusnya pada energy payoff phase. Okay? Pada ketika ini step 6 sampai 10 ATP dia akan dihasilkan during this form. Dan ATP ini dihasilkan during this form, maksudnya sekarang ATP tadi dia akan compensate the one yang digunakan dekat dalam energy investment phase tadi. That's why namanya energy payoff. Kita compensate. Okay, kita compensate apa IBM? I tak ingat apa maksud compensate. Tapi dia akan yelah ganti balik. Yes, energy ganti. Dia akan digantikan balik ketika inilah. Okay, which is step 6 sampai 10. Ini adalah the step. Terkejutkan you all. Super terkejut. Okay. Ini adalah step dekat dalam glycolysis. Ada 10. The step 1 sampai 5 ini adalah energy investment phase. Daripada step 6 sampai 10 ini adalah step 1 sampai 5 energy investment. Step 6 sampai 10 ini adalah energy payoff ataupun energy compensation phase. Okay, guna payoff phase. Alright. Okay, kita akan teruskan in the next lecture. So kita teruskan dengan the step glycolysis. Awak tak perlu tahu the chemical structure ni, okay? Memang awak tak akan ingat. Apa yang awak perlu tahu, awak hanya perlu tahu the number of carbon. Contohnya ada 6, ada 5 dan sebagainya. Nanti kita akan tengok satu persatu. Okay, kita start dengan the first step, which is step 1 sampai 3 dulu. Pada ketika ini dia masih dalam energy investment phase. Sebab apa kalau awak tengok dekat dalam step 1, okay, daripada glucose dia akan undergo phosphorylation process to produce glucose 6-phosphate. Bila kita kata phosphorylation, maksudnya sekarang phosphate is attached kepada molecule. Itu adalah phosphorylation. And this step is catalyzed by enzyme hexokinase. Okay? Glucose is converted kepada glucose 6-phosphate through phosphorylation process. Okay? Bila molekul ada phosphate, dia akan become very unstable. Okay? Awak kena tahu itu saja. Bila dia ada phosphate, dia akan highly reactive. Bila become glucose 6-phosphate, pada ketika ini dia akan undergo isomerization, which is rearrangement of glucose 6-phosphate kepada fructose 6-phosphate. The number of carbon masih sama. Okay, awak tengok yang bulat-bulat ni adalah number of carbon. Glucose ada 6 carbon, glucose 6-phosphate pun ada 6 carbon. And even dekat second step, which is isomerization ataupun rearrangement of glucose 6-phosphate kepada fructose 6-phosphate, bilangan number of carbon masih 6. Okay. The next one is pada step ketiga akan another phosphorylation will take place. Satu ATP akan digunakan untuk phosphorylate the fructose 6-phosphate kepada fructose 1,6-bisphosphate. Kenapa namanya fructose 1,6-bisphosphate? Because tadi the first glucose the first phosphate tadi dia attach kepada carbon nombor 6. That's why namanya glucose 6-phosphate and fructose 6-phosphate. Okay, cuma the second ATP tadi yang akan phosphorylate the fructose 6-phosphate, dia akan attach dia punya phosphate yang tercabut tadi dekat carbon number 1. That's why namanya fructose dash 1,6 bisphosphate, bukan biphosphate, bisphosphate. Okay, tolong ingat. Daripada glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate now akan undergo second phosphorylation to produce fructose 1,6-bisphosphate. Okay, and fructose 1,6-bisphosphate merupakan satu molekul yang sangat tidak stable. Okay, in the next lecture, in the next step kita akan tengok kenapa dia unstable and apa yang berlaku kepada dia. Okay, awak kena ingat glucose 6-phosphate, okay, daripada glucose akan undergo phosphorylation to become glucose 6-phosphate. Glucose 6-phosphate akan rearrange kepada fructose 6-phosphate, di mana phosphate attach kepada carbon number 6, dan daripada fructose 6-phosphate akan undergo another phosphorylation to become fructose 1,6-bisphosphate, and the phosphate attach kepada carbon number 1 dan 6 to produce this highly unstable molecule. Okay.